રાજ્યમાં ગુલ્લીબાજ શિક્ષકો અંગે કેબિનેટની બેઠકમાં વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી। શિક્ષણ મંત્રી કુબેર ડિંડોરે આ ગુલ્લીબાજ શિક્ષકો અંગે મુખ્યમંત્રીને આ અંગે માહિતગાર કર્યા છે। જો કે રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 151 જેટલા ગુલ્લીબાજ શિક્ષકો શિક્ષણ વિભાગની તપાસમાં ઝડપાયા, જે પૈકીના 60 શિક્ષકો તો વિદેશ જતા રહ્યા છે। 70 જેટલા શિક્ષકો બિનઅધિકૃત રીતે રજા ભોગવી રહ્યા છે। બાકીના શિક્ષકો બીમારી અને અન્ય કારણોસર લાંબા સમયથી ગેરહાજર છે। આ અંગે વધુ વિગતો મેળવીએ સંવાદદાતા હિરેન રાજગુરુ અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। હિરેન, રાજ્યમાં 151 જે શિક્ષકો ગેરહાજર જોવા મળી રહ્યા છે, સીએમને આ અંગે માહિતગાર કરવામાં આવ્યા છે। હવે આગળ શું કાર્યવાહી કરવામાં આવશે? जो गुल्लीबाज शिक्षकों अंगे आज केबिनेटनी अंदर विस्तृत चर्चा थई हती। राज्य कक्षाना शिक्षण मंत्री प्रफुल्ल पानसरियाए जे गैरहाजर शिक्षको छे ए तमाम जिल्लाना अने मनपा हस्तकना जे स्कूलो छे एना शिक्षकोनो विगतवार रिपोर्ट मुख्यमंत्रीने सोंप्यो छे। एनी अंदर केटला शिक्षको गैरहाजर छे, क्या कारणोसर गैरहाजर छे, तेमनी सामे शुं कार्यवाही लेवामां आवी रही छे अने तेनी सामे शुं कार्यवाही लेवाई शके ए अंगेनो विगतवार रिपोर्ट ए मुख्यमंत्री कार्यालयने एटले के मुख्यमंत्रीने सोंपी दीधो छे। अत्यारे जे माहिती सामे आवी छे एनी अंदर राज्यना कुल 151 एवा शिक्षको छे जे घणा लांबा समयथी गैरहाजर रहता हता। एमांथी 60 शिक्षको विदेश प्रवासे होवाना कारणे गैरहाजर हता। 70 शिक्षको बिन अधिकृत रीते एटले कोईपण जातनी सरकारने शिक्षण विभागने जाण कर्या वगर रजा भोगवी रह्या छे। 3 शिक्षको एवा छे के जेना उपर पोलीस केस चाली रह्यो छे अने धरपकड़ना डरथी तेओ शाळाए नथी आवता। आवा 3 शिक्षको छे। 18 शिक्षको एवा छे के जे मांदगीना कारणे घणा लांबा समयथी गैरहाजर छे। जिल्ला प्रमाणेनी जो वात करीए तो सौथी वधारे 17 शिक्षको कच्छ जिल्लाना घणा लांबा समयथी शाळाए शैक्षणिक कार्य माटे जता नथी। ए ज रीते 15 शिक्षको गांधीनगर जिल्लाना अने 15 शिक्षको बनासकांठा जिल्लाना एवा छे के जे घणा लांबा समयथी शाळाए शैक्षणिक कार्य माटे जता नथी। आ उपरांत छोटाउदेपुरना 8 शिक्षको छे, 6 शिक्षको पाटण जिल्लाना छे, 7 शिक्षको भावनगर जिल्लाना छे, 6 शिक्षको अरवली जिल्लाना छे, 9 शिक्षको वडोदरा जिल्लाना छे। तो आ रीतना आ माहिती हाल जे अत्यारे सामे आवी छे ए मुख्यमंत्रीने सोंपवामां आवी छे। आ उपरांत पगला जे लेवाया तेनी जो वात करवामां आवे तो गैरहाजर शिक्षको सामे हाल पगला लेवामां आवी रह्या छे। जे 60 शिक्षको गैरहाजर छे तेमनी सामे नोटिस पण इश्यू करवामां आवी छे। 3 जेटला शिक्षको एवा छे के जेना राजीनामा मंजूर करी लेवामां आव्या छे अने अन्यना राजीनामा मंजूर करवाने अत्यारे प्रक्रिया चाली रही छे। 60 शिक्षको पैकी 44 शिक्षकोने नोटिस आपवानी कार्यवाही चालू छे। 3 शिक्षको सामे बरतरफ नहीं शिक्षात्मक पगला एटले के 3 शिक्षकोने बरतरफ करी देवामां आव्या छे। 3 शिक्षकोनुं राजीनामું मंजूर करवानी कार्यवाही हाल चाली रही छे अने पोलीस फरियाद जे 3 शिक्षको सामे छे जे गैरहाजर छे एमांथी एक शिक्षक एवा छे के जेनी उमर 50 वर्ष करता वधारे छे। तो आ अंगेनो निर्णय शुं लेवो तेनुं पण मार्गदर्शन मागवामां आव्युं छे। तो आ राज्यना 151 शिक्षको के जे शिक्षण विभागे मीडियामां गुटलीबाज शिक्षकोना अहेवाल प्रसारित थया बाद आ माहिती मेळवी हती, जेमां 151 शिक्षको गुटलीबाज साबित थयुं, 60 विदेश અને 70 બિનઅધિકૃત રીતે રજા ભોગવી રહ્યા